केडे बड़ ज्ञानी केडे बड़ विद्वान हाय रावण भगवान राम रावण जुई पाखक जाउछन्ति बाबा टिके अन्य मनस्क हेबेनी राम वनवास पाई दायी किए एतिकी बेले देखिले कौन देखिले जुई 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 जळुची हे रावणर जुई जुई जळुची चिताग्नि समीपन दृष्ट्वा क्रन्दन न्याज्यास्वरय सितम क्रन्दन बापी सा परिप्लुता रावणर जुई जळुछि भगवान राम रावण जुई निकट को गले देखिले जणे नारी अळपरे हसुची आ अळपरे कांदुची टिके हसुची टिके कांदुची भगवान राम बड़ व्यतिवस्थ हो गले अरे रावण तो मला हसिब कांदिब किए रावण मरिबारे हसिब किए एमिति चिंता चैतन्य को नहीं सारे भगवान राम आ टिके पाखक गले श्लोकटी को पढ़िली कवि किए कवि होचंती श्रीवन सुंदर ऋषि बहिना है श्रीवन सुंदर रामायण रह धीरे धीरे गले जाई पहुंची गले कोठी नारी जनक पाखरे चाही देले धीरे 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 आगो को जाउछंती कविवर राधानाथ राय भगवान राम चेष्टा करुचंदी नारी जनकर मुह टिके देखिबे तिमिर रजनी ये घटिला बाबू फुटिले घोटी जाइछि घन अंधकार ए माँ अंधार रे मुहटा देखा जाउनी भगवान राम पचारिले हेले भद्रे किए तमे किए ये हसु हसु कांदिला जनक हसुला हठात आखिरे दुई टोपा लुह आसीगला भगवान राम को पाद तले बसीगला हे राम हे राम हे राम मो उद्देश्य आज सफल हो गला पत्र जोड़ी देले नारी जनक डाकिले राम हे परम ब्रह्म हे राम आज मो भाई रावण मरीगला मो पाई ये दुनिया रू गोटे राक्षस विनाश हैला मो पाई तुमको ये लंका गढ़ को आसवा को पड़िला
ଚାହିଁଦେଲେ ଭଗବାନ ରାମ ହେଲେ କିଏ ଶୂର୍ପଣଖା ତମେ ପଚାରିଲେ ଶୂର୍ପଣଖା ହେଲେ ରାମ ହେ ରାମ ତମେ ବନବାସୀ ହେଲ ଦାୟୀ କିଏ ତମେ ବନକୁ ଆଇଲ ଦାୟୀ କିଏ ଉତ୍ତର ଦିଅ ସୀତା ଅପହରଣ ହେଲା ଦାୟୀ କିଏ ରାବଣ ମୋଲା ଦାୟୀ କିଏ ଦାୟୀ କିଏ ଯଦି ଜାଣିଛ ମତେ କହିଦବ କଣ ବାପା ପ୍ରଥମେ ପଢିଥିଲି ବୈଶାଖ ହୋଇଲା ମନ୍ଥରା ମନ୍ଥରା କଣ ମନୁକୁ ଖୁଆ ଦଣ୍ଡ ହେଇଗଲା ଆଜି ପାଲା କେତେ ରାତିରେ ଆଜି 2 ଦ୍ୱିତୀୟ ରାତି ସାନ ଭାଇ ମୋର ତ ବହୁତ ପ୍ରଶ୍ନ ଦଉଛ ଭଞ୍ଜ ଲେଖିଲେ ଖୁଆ ଦଣ୍ଡ ହେଲା ମନ୍ଥରା ମନ୍ଥରା କୈକେୟୀ ହେଲା ଗୋପାଳୁଣୀ ସେ ବୁଲେଇବ ଲବଣୀ ପିତୁଳା 3ଟା ବାହାରିଲା ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସୀତା ଠିକ ତ ଦଧି ଭାଣ୍ଡ ହେଲା ଅଯୋଧ୍ୟା ବାପା ବଲ୍ଲଭୀ ଗୋପାଳୁଣୀ ଜଣେ ହାତରେ ଖୁଆଟାକୁ ବୁଲେଇବ କି ନା 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 ସେଠି ଦୌଡ଼ି ଦରକାର ସେ ଦୌଡ଼ିଟା କିଏ ଆଉ 3 ରାତି ରହିଲା ମୋ ଭାଇ ଯଦି କହିଦବ କିଏ 3 ରାତି ରହିଲା ମୋ ଭାଇ ଯଦି ମୁଁ ଜାଣିବି ବାଦପାଲା ଭାଇ ଏହି ଭାବେ ହେଉଥିବ ବାଦପାଲା ହବ କଥାଟା ଏଇଟି ଶୂର୍ପଣଖା ରାମ ବନବାସୀ ପାଇଁ ଦାୟୀ କେମିତି ହେଲା କଣ ନ୍ୟାୟ ଆପଣ ମାନେ ଶ୍ରବଣ କରିବେ ମୋ ସାନ ଭାଇ କେତୋଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛନ୍ତି ଟିକେ ଉତ୍ତର ଦେବା ଏଇଟା ଗୋଟେ ବାଦପାଲାର ଲକ୍ଷଣ ସାନ ଭାଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନାମ ବାବୁ ଶ୍ରୀବତ୍ସ ଖଣ୍ଡାଶାଳ ନୁହେଁ ଗର୍ଭ ମନ୍ଦିରକୁ ଶ୍ରୀବତ୍ସ ଖଣ୍ଡାଶାଳ କହନ୍ତି ବାବା ଆପଣ ମାନେ ଗଲା ବେଳେ ଗର୍ଭ ମନ୍ଦିରରୁ ଦେଖିବେ ଅରୁଣ ସ୍ତମ୍ଭ ଯାଏ ଗୋଟିଏ 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 ଏମିତି ହେଇ ଆସିଛି ପ୍ରଭୁର ଗର୍ଭ ମନ୍ଦିରକୁ କୁହାଯାଏ ଶ୍ରୀବତ୍ସ ଖଣ୍ଡାଶାଳ ଗର୍ଭ ମନ୍ଦିର ହେଲା ମଝିଟା ହେଲା ନାଟ ମଣ୍ଡପ ପ୍ରଥମେ ଯୋଉଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଟା ହଉଛି ଗୁମୁଟ ଦ୍ୱାର ତାହେଲେ ସେ ଜାଗାର ନାଁ କଣ ଭଗବାନ ବ୍ୟାସ ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣ କହିଲେ ସର୍ବ ରହସ୍ୟଂ ପୁରୁଷୋତ୍ତମସ୍ୟ ଜାନାତି କୁତ ମନୁଷ୍ୟ ଏଠି ମନ୍ଦିରର ନାମ ଯାହା ଠାକୁରର ନାମ ସେଇଆ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ଦଉଛି ବେଶୀ ଯିବେନି ରୁହନ୍ତୁ କହୁଛି ଗୋଟି ଗୋଟି କହୁଛି କିଏ ନା ଭଗବାନ ବ୍ୟାସ କହିଲେ ସର୍ବ ରହସ୍ୟଂ ପୁରୁଷୋତ୍ତମସ୍ୟ ମନ୍ଦିର ନାଁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରର ନାଁ ହେଲା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଭଗବାନ ହେଲେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଗୋଟିଏ ପୁରାଣ ର 2 ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଦ୍ୟ ନାମ କଣ ଆଦ୍ୟ ଶ୍ରୀ ମଙ୍ଗଳାରାତୁ ସବରୈ ପରିପୂଜିତମ୍ ଦ୍ୱିତୀୟ ଧାଡ଼ି କହନା ଆଦ୍ୟ ଶ୍ରୀ ମଙ୍ଗଳାରାତୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରଥମ ନାଁ ଥିଲା ମଙ୍ଗଳାରାତୁ 2 ନମ୍ବର ପ୍ରମାଣ ଦେଲି 3 ନମ୍ବର ଶୁଣନ୍ତୁ ପୃଥିବୀର ପୁତ୍ର ହେଲା ପୃଥୁ ପ୍ରଥମେ ଦର୍ଶନ କଲା ଗୋଟେ ଜ୍ୟୋତି ଏ ଯୋଉ ଜ୍ୟୋତିଟାକୁ ଦେଖିଲା ଧବଳ ବର୍ଣ୍ଣ ତାକୁ ସେ କହିଲା ସୁର ପେନୁ ଆଦିବାସୀ ଶବ୍ଦରେ ପେନୁ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହଉଛି ବାପା ଦେବତା ଟିକିଏ ତା ପାଖକୁ ଇଏ ଧବଳ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳର ପାଖଟା ଟିକିଏ ହଳଦିଆ ଟିକିଏ ତାକୁ କହିଲା ମୁର୍ବି ପେନୁ ଆଲୋକର ପଛ ପାଖ ଜଗର ପେନୁ 3ଟା ପ୍ରମାଣ ଦେଲୁ ଆହୁରି ପ୍ରମାଣ ଅଛି
ताको पूर्व ना श्रीवत्स खंडाशाल से श्रीमंदिर ना नुहे ना ना श्रीवत्स खंडाशाल होउची महाप्रभु जोटी विद्यमान करंती चारि भाग हेछि मो भाई को प्रश्न आ कोन प्रश्न हां सिंदूर 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 कोउटी पुछिबो कोन मंत्र हां ए मां सिंदूर तमे पुछ तो सिंदूर पोछा जाए तो केमिति पुछिबो हाथ रे पुछिबे हाथ रे पुछिबो हां हस्त रे पोछिले सिंदूर वैधव्य कछ जदि हाथ रे पुछिछ सिंदूर तुमको विधवा जोग लागिबो हरि बोल कोउतरे पुछिबो लुगा लुगा रे पुछ वसन रे पोछे सिंदूर वंश हेबो नाश अरे छानिया हवेली वरेण्य विद्वान माने केमिति सुर्पणखा दायी हैला ये न्याय रे मु आपन को नहीं पहुंची छान भाई मोर जो प्रश्न देजंती के खाली समाधान कर दिए गया धरो वस्त्र रे मां माने जदी सिंदूर पुछिछ कोन हबो तमरो वंश बुडीबो ताले साबुन जाली रे सेटा हाथ लागिबो ना ताले कोन गोड़ रे पुछबे सारू पतन सारे केमिति पुछबे खाद बसिए जोछि भैया सारा आपण कोंतु हाथ रे पुछा जीवनी लुगा रे पुछा जीवनी साबुन जाली रे पुछा जीवनी कोन गोड़ रे पुछबे तो देखिबा कोन तो आया तू गोड़ पूछली का आम मर्द को गोड़ एडिका पागला रे केमिति सिंदूर मां माने पुछंती सुन कोन तो आया सिंदूर पुछवारे मंत्र न थाए ना से पर कहजिनी मंत्र दरकार ना मंत्र नुहे सिंदूर मारिया बेले मां मंत्र करूछ हां थिबो सिंदूर मंत्राय स्वाहा ओ सिंदूर मंत्राय स्वाहा हाँ मां सुन सिंदूर केमिति पुछा जाए कोउटी गया धरो केमिति पुछा जीवो केमिति पुछा जीवो सान भाई काली मो भाई आलोचना कलो ढेंका सबर झियो मु कहली पितेई सौरुणी तमे कहलो ढेंका सबर स्त्री ढेंका सबर स्त्री 7 जन जाक कुमारी कन्या दृढ़ प्रमाण मु देवी सान भाई 7 जन जाक कुमारी कन्या ढेंका सबर स्त्री से नुहे ये 7 जन कुमारी कन्या पितेई सौरुणी नितेई धोपुणी लुहा काटी लौरुणी सुआ काटी तेलुणी गांगी गौडुणी ज्ञान देई मालुणी सुकुटी चंभारू सब रहले बामुणी आनी रही पइले नि बामुणी आनी तमर बिना ताकर बिना सेई ताकिरी अछ र सिंदूर केमिति पुछा जीव सुन गया धरो काली गोटे पद पढ़ुली मने पड़ुची तो कथा कहले स्वामी को भुंजीबा परे तू भुंजीबू सोईबू शयन परे भला भला शयन शयन परे स्वामी कर सज्जा ते दिवा परवारो ओठो थेबो प्रसारे जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ ये भारत वर्ष होची पुरुष प्रधान देश बापा एठी पुरुष पई किसी नीति शिक्षा नहीं जेते कवि जेते नीति सारे सब केवल नारी शिक्षा ऊपर प्रधान आप देखो जेते कवि केवल नारी शिक्षा नारी शिक्षा नारी शिक्षा कौन पई ना नारी विचार हेले उड़ा संसार श्री हुए तुना संसार रे